ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୋବିନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେଖା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର GLR ଇନଫ୍ରା ପକ୍ଷରୁ ଘର କିଣିଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ରବିବାର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବକୁ ସଂସ୍ଥାର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ପିତାମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା ଓ ରେଖାରାଣୀ ଜେନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ପିତାମାତା ଓ ପରିବାର ନୁହେଁ ବରଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୃହ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ GLR ଇନଫ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍ଥାର ରୟାଲ ଓ ରିଭର ସାଇଡ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୃହ କ୍ରୟ କରିଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମାଳୟା ବେହେରା, ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ସଚିତାନନ୍ଦ ଦାସ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ କୁଲ୍ହାରୀ, ମନୀଷା ସାହୁ, ଅଭିଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଣିଥିବା ଗୃହର ଚାବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ GL ଇନଫ୍ରାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ଜେନା ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଇତିଶ୍ରୀ ଜେନା ଓ GM ସେଲ୍ସ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସକାଳେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଶିବିର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 51 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହିତ ହୋଇଥିଲା। एवरी पर्सन जो माने ब्लड डोनेशन करिसेंती प्लस जो माने आम पाखे श्रमिक भाई माने आज प्रेजेंट अछंती आउ जो माने कॉन्ट्रैक्टर आमर संगे अछंती आमे एवरीबॉडी को आज 1 लाख टका इंश्योरेंस दबु ऑन द स्टेज स्पॉट ऊपर रिक्वेस्ट करिबी लॉन्च पर समस्त उपस्थित रहिबे ताको प्रतिटी क्लाइंट कस्टमर एंड ऑल वर्कर्स एंड वेंडर्स एंड ऑल लेबर्स आमे प्रोवाइड करिबो 1 लाख टका इंश्योरेंस राशि आज कंपनी तरफ दिया होची। आपण मान को पई एवं आम पई बाबा मान को आशीर्वाद ही सबटा बहुत बड़ जिंस जे GLR सहित सेमान को आशीर्वाद जड़ित होई रही है। 4 वर्ष पूर्व सहदेव कंटारे गोटे छोटिया मंजीटे पोता होता आपण मान को स्नेह भल पाइबा श्रद्धारे से मंजी गोटे छोट गछटे बाहर धीरे 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 से छोट गछ आज गोटे बहुत बड़ा द्रुमरे परिणत होगा जाऊँगी गोटे बहुत बड़ा द्रुमरे परिणत हो जाए GLR इनफ्रा एटा गोटे ना नुहे दिस इज ए ब्रांड GLR इनफ्रा बालेश्वर आम आज नंबर 1 पोजिशन रे अच्छु नॉट इन सेलिंग सर्विस रे भी मध्य गोटे नुहे साइमल्टेनियसली आम बर्तमान 3टा प्रोजेक्ट रे काम करूँ बालेश्वर सब हाईएस्ट डुप्लेक्स मेकर हूँ GLR इनफ्रा आम जो कॉन्सेप्ट रे काम करूँ बालेश्वर दिस इज फर्स्ट टाइम हाईएस्ट डुप्लेक्स आम तैयारी कर विथिन गिवन टाइम पीरियड जो समय दि जाए एज पर द एग्रीमेंट बिफोर टाइम भी हैंड ओवर कर